মোদির পথেই হাঁটছেন রাহুল। 5 গ্যারান্টি সহ ওয়ার্ক, ওয়েলথ, ওয়েলফেয়ার এই 3টে ডাব্লিউকে মন্ত্র করেই নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস। নাম ন্যায় ইস্তেহার। কর্মসংস্থান, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জাতীয় জনগণন সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হলো এই ইস্তেহারে। যুব সমাজ, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা এবং ভাগিদারিকেই মূলত লক্ষ্য রাখা হয়েছে এই নির্বাচনে। কিসের কিসের আশ্বাস রয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে, দেখুন বিস্তারিত। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। কংগ্রেসের ইস্তেহারে নজরে বেকারত্ব। নির্বাচনী আবহে প্রকাশিত কংগ্রেসের ইস্তেহারে স্পষ্ট হয়েছে দেশের বেকারত্ব ইস্যু। পিএসইউ এবং সরকারি চাকরিতে চুক্তি বাতিল করে স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি এসসি/এসটি সংরক্ষণ 50% বাড়াতে বিশেষ সংবিধান সংশোধনী আইন আনার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। প্রবীণদের পেনশন দ্বিগুণ হবে। প্রবীণ নাগরিক, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পেনশনের আয় 200 বা 500 টাকা থেকে বাড়িয়ে 1000 টাকা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মেয়েদের বছরে 1 লক্ষ টাকার ভাতা। গরিব মেয়েদের বছরে এককালীন 1 লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কংগ্রেসের এই ন্যায় ইস্তেহারে। নজরে সংখ্যালঘুদের পোশাক, ভাষা, খাবার এবং তাদের ব্যক্তিগত আইন পছন্দের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইস্তেহারে। 23 কোটির গরিবী দূরীকরণ। ক্ষমতায় এলে 23 কোটি গরিব মানুষের গরিবী আনা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। নজরে LGBTQIA+। ক্ষমতায় আসলে কংগ্রেস LGBTQIA সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দম্পতিদের মধ্যে নাগরিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটা বিশেষ আইন নিয়ে আসার কথা বলেছে। গ্র্যাজুয়েটদের স্ববেতন ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা। ইস্তেহারে দেশের প্রত্যেক ডিপ্লোমা ধারক বা 25 বছরের কম বয়সী গ্র্যাজুয়েটদের জন্য 1 বছরের স্ববেতন ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করবে বলে জানানো হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। জম্মু কাশ্মীরে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে কংগ্রেসের প্রকাশিত এই ইস্তেহারে। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं। पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं की सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। That there was a similar feeling being generated by the press when Mr. Vajpayee was Prime Minister. There was the India Shining campaign. So we have a similar idea being propagated. But do remember what happened to the India Shining campaign, and do remember who won that campaign. Thank you.